Hello guys. So ngayon, mga guys, maglalaro tayo ng ML, 'di ba? Maglalaro kami. So sana manalo tayo kahit mga 2 game lang. So dito na tayo. Sana wag lang mag-lag, kasi mag-lag pangit. Sigma muna. So yun na. Lapit na tayo sa ML eh. Malakas tong kalaban natin eh. Naglalag ba guys? Naglalag pa. Ay, wala nang lag. Tingnan ko nga. Okay na. Nung gamitin natin alpha. Alpha gamitin natin. So i-proceed ko na to sa next round. Joke lang. Magrarang tayo. Magrarang tayo guys. I-update ko na kayo kung naglalaro na ako. Wait lang ha. Okay. Malapit na tayo sa game. Ano lang ang game. Tignan mo mga kampi ko guys. Mga siguro malalakas to. Pakito lang dito malakas eh. Para sa akin naman. Si Lancelot, si Bruno. Ini si Lance. Yeah, Lancelot to. Epic daw. Si Lance. Bata ni Papadundon. Nah. Tagal ko naman, 10% pa lang. Tagal ko naman. Aray ko po. Ay, ko sento. Anong nangyari dito guys sa batang to? Parang amo, no? Unggoy. Po si Unggoy. Unggoy daw siya. Tagal ko naman. Ha? Naglalag siguro cellphone. Wala. Tama lang. Naglalag. So, wait lang guys ha. So, ayun guys. Hindi tayo makakalaro. Eh, swerte ko naman. Kasi kanina hindi ako talaga makalaro ng rank eh. Swerte. Ini si Lance. Swerte ko guys. Ay. Umiyak. Umiyak siya guys. Umiyak. Kit-kit na guys. So, hintayin nyo na lang ako dito guys. At maglalaro na tayo. Sorry sa paghihintay. Kasi naglag talaga eh. Wala akong magawa. Hintayin nyo lang guys. At ipoproceed ko na lang. 3, 2, 1, go. Wala pa. So, nandito na tayo sa game guys. Like! Motion. Your team Synchronization. destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Legendary.
Level 4 na ako sila. So, wait lang. Trapped by no flesh or blood. Uy! Uy! I-assist ako. Double kill. I-assist na ako. Sab, balik ko dito, Sab. Pero ako ka. Legendary. Magtapos doon ito guys, Roblox. Sige. Beta, Pagbigyan natin. initiate tracking sequence. Double kill. Kasi sila. Patay sa akin. Ala. Oh, patay. Pahigan mo na ako Killing guys. spree. Parang may ano ako, may lakas. Ito kasama ko. Kill. I am not human. Your team destroyed a turret. Huwag muna tayo mag-facecam at tingnan mo lang ang laro namin. Goodbye facecam. Uy, bakit hindi mo? Killing spree. Ano? Ah, Beta, initiate tracking sequence. Legendary. An enemy has been slain. Double kill. Your team destroyed a turret. Shut down. ayun ko lang yung facecam. Nagpalit ang mukha ko. Double kill. Legendary. Double kill. Uy, grabe naman sino to. Beautiful half-man. Lakas to ah. Triple kill. Maganda ko ng boots. Maniac. Manyak na. Your team destroyed a turret. Lalakas yung mga... Uy, ano naman. Savage. Kasi ito, umiyak. Sabi. Savage. 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 My heart. Your team destroyed a turret. Slain an enemy. Ally has been slain. Malakas yung... Double kill. Triple kill. Ito, munti ka na. Munti ka na. A clumsy work in Munti ka progress. na. Ito. Kakabol. Wiped Hindi out. tawag na multi-purpose ice cream. You destroyed a turret. Ito. Yun! Kill. Double kill. Sige, ito lang. Triple kill. Grabe naman kayo. Hindi sa akin ng lakas. What are you doing? Beta, Slain an enemy. Joke lang. Ala, patay pa. Eh, hindi, boy, bakit? Nice lang. Legendary. 4. Shut down. Ally has been slain. Nagkas lang sa bakit. Patay yun. Bomb attack. Alpha, standing by. Siya, An ally has slain the turtle. Legendary. Double kill. Triple kill. Maniac. Wiped out.
na guys. Replay. Ally has been slain. Enemy double kill. Ito. Enemy killing. Slain an enemy. Slain. Death. Unahan tayo. Dapat naghintay ako level 11. An enemy has been slain. Double kill. Shut down. Triple kill. Maniac. Wiped out. Target locked. Beta, on the way. Shut down. An enemy has been slain. Wiped out. Killing spree. Tingnan mo. Victory na. Victory na. Slain. Launch attack. Recharge. Double kill. Wiped out. Your team launch attack. Parang akay. Slain. Wiped out. Bounce na. Enemy slain. Bounce na. Your team destroyed a turret. Double kill. Pwede siya tayo. Triple kill. Patay na eh. Buhay pa, nagpatay na sana. Fail. Panalo. Victory. Wala tayo. After 1 na tayo. So, uy. Best teammates. Uy. Galing nun ah. Kung nagustuhan nyo po yun guys, ay please click the subscribe button at like the video. Thank you sa support. And bye bye. Ay, paano mapatay? Subscribe.